Mema obi bia akwaba eba Jesus Personal TV so na yechia yadofo ne yetiefo a ehwe na yebesan so ada yaboafo ase eye Jesus Personal TV ena come to Jesus Personal Ministry ena nyame ma ewo wiase afa na nyina moboa ye ma yetimi edit TV ana platform ye ba eso no ye mpa bo ne se nyankopon enhiro bibia ene menewo eba beka asembi pa na mesro se ubehwe ye social media handles no a honom na Jesus Personal TV efa so no eye Facebook Facebook no Jesus Personal TV ubenye o Facebook na obetimi so enya wo mi so me platform no eye Prophet Desmond Abifa page mo so no no so Jesus Personal TV no eno so ye share wo honom na obetimi so enye wo Instagram so eno so Jesus Personal TV eno so ubenya wo ho na saa so na YouTube so Jesus Personal TV eno so ubenya wo honom na enede akoye da yedi ebie ye platform no ho informations ana ene na ye first day ye de ye programs so no ebrew no the American say enema bebre ene wo platform yi so a ye de ebrew enema bebre atin say matwa video bi enti no da ye nkyerase Bible studies ene niema aka bebre ena ye de ebebrew e wo platform yi so nyankopon onhyira na megidi say TV we aba say eba bebo nyamema na abie nyamema ani na omososo atimi enya nokre asemo a eye krogin a ronyi beka say on the rooted word of God asemo a yemfa hwemfram na mom di nyame eka na nyame timupo na yede bebro revelations encounters ene daye dream daye enchirase ene nsem bebre na yede bebro na eneno meno babe kasa afa the profile of the prophet eyemi ameti hey enema bia me famu ebi ye enisuodie ebi ye honhomudie a etimi eboa ye anase na elidi me towards babia enemadri nanso na mini idea bia ebia wa wutie me no denti a medi program ye ban na se obi wa no no so nam de me namu bi ana onamu mpoboro saa na before mewie the profile of the prophet no na o ya tenema bi ase denti a niema bi toto wo denti a yakra na oda ye muhu niema bi bet wonti ase ebe lidiu na aboa wo ama di nyame dia hyew mu no atimi apagya enti mesro se wo be share program yi ade ama wo nua bi na ono so atimi aye nhyira na yensemra no yemmo mpaye na afedie yemfa program yi ento aso awrade nyankopon wo ba medawase wo pempenso a wodi yen ababeduri me mpae bo ne se emra wako a me ba bekasai ne sro se on konkro be me kakafo na asemo be pie firi manum aba no papa me mpae bo ne se enkita tumi a so bi ebete ani bi ebehu no awrade meso se obesesa na brabo matumi empie firi me mu na emubu akoma bi a eden matumi empie firi me mu na akoma anase de onyi bibini no eneme nsemu a mebekan awrade mfa so ensakira no anase embuilding no na ema na hoden na ono sunya fa hodie we ne mempa ebo wo Yesu Kristo di mu amen. Yo meda wase the profile of the prophet anase prophet eho ensem ananiema bi a mafom ewa abrabo mu no ye starting ni say me obi a meka ne se ye wo me wo akurase na me maame ene me papa ewo ema enum ema e5 ena me nko abema edru me so a ye wo me no 3 months pepepa ye wo me na me papa etu kwan na me papa etu kwan dada enti oti se ya wo me no obaye otu kwan okoba me papa na oyokwantufo okoba tiem so obaye no ne me maame ebefa ye funu no enti ne 3 months time a anase me maame ka che ne se wanyinse me no ye wo mi wie ye no 9 months no na me papa ebaye according to me maame ka kire me enti no 3 months time no behwe me abofra no
me papa koye wa mabiem ebesi time ya me ne okasa se nyame difo no enti me nko ade eduru me so no manfa mani ehu me papa yo ye kase ye koho a awe ko pa enema bebiri na me famu eto da bi kura na woni o classmate fo anase nkrofo bi mpo kasa ye seka wanu tum na wo papa enye se bi a me ma me kura wo mi wanya be ma amfa ai ma no se eye me papa je se me papa tukwa na ho ma na obi aso nim se me papa ene wo me anase mpo me se no na enso manfo mani ehu me papa ntino oni obi kura kasa na oka sa asem no etina eye mawre ho sempa na before me no be wie the profile of the prophet no honto aso ebeba abeshi ye nto aso sei mame edrumre bi na eniema mu ayedin ama me mame ena at the same time so me be yare kakra na right beginning of say ye wo me ni nyina no na me obi a kakra bi na yare abo me kakra bi gise ye de me ko hospital na me mame so di me be ma ba kope enti no emre bi bedru ye ma yare bi ebo me pa na ano ade yakọ hospital nyina na chese ye beka ne se emoa emfiri ba bia emma anase ahoto emma sikasem kura no ayeden se ye beje me de me ato ho enti me maame ma ye de me kofi anase yeyi me still yare no yama me nuro ni bibia na enko ena obi be kire se onim prayer camp binti ye mfa me enko na me kodru ye no ye bompa ye maame e kire me se honhom no obi na pese onfa ne nsa enka me nhira enti na ama sa yare no ewo me so ya boa me bompa ye maame no ho beto me emu no difo no bekasa ebeka asengwe se na okura wonim se nyame ensa wo so na msi o menimu da na background of me no se de maka no manhu me papa da na me maame so ye odwadini nti no na me maame nimre timi kase na me maame mentimi kase na me maame ye kristosumuni aha once why ba se mpaebo a obekọ betina me maame nimre bebiri wo nyamesomu se obetimi de yen akọ asore nti no obi edware se okọ aso na osi dware na yenkọ a na usu wadi nachi enti ekodru ya prophet ne ka asem na msuo enti meye den na omse memtena ha na menye fasting na memo mpaye na nyame nsa wo so nti me so meje pene na metra se meye fasting and prayer so no sa pepo no so no that very night no me da ho na me hu se Yesu Kristo twem na enkrofo edi nachi enti me so metu America ko di nachi ena Yesu gire na obisa me se me ko na me so me ba bedi wachi ena o se na wonim dada se mafrem na me se da me nimu da ene ya me ba ha na ye ka kire me se sa wafre mi anase wonsa wo me so ena Yesu se yi oni di machi enti na pepo no so sa no Yesu twem wo pepo no so eye mountain no so ti yedi na chi a owura mu ape ena maniti ena be ye confirmation ma me se ampase di odifo no ka no nyame afre me enti no adechi ye no mantimi anka nchiro bia wo daye na me son ye no but me de na ma benya believe bi wo me mu se Yankopon afre me anase Yesu ensa wo me so ti me ye fast no 3 days ana odifo no etu kwan ba prokasi nti oja ne assistant pastor wo ho no mo a ye wie fasting and prayers no a ono ene be hira so amaye enti me wie fasting no wie ye no 3 days no ana eba se na enya me nko a ye nipa be se fo ena ye prayers no ana fasting no ewie ye na ye wie ye a omode enwosra ebegu ye so asere adoma maye no sense on the bed first person no ye de enwosra gu ne so ehira no second one ye ya bisi third one ne drum so eti edrum so no me hu se sofo no apagya oye no sa na oye na wapagya no
ne nsa wo mapampam but onhwe ngum so ena ohwe wiemu din enti in fact me so me dwene se o adana I say a delay mami na eno ho na me dwene se anya no ano onhwie oye no engum so de mi hu ya ne se ode ne nsa abafam ena owusu niti na me bisa ne se na papa edeya no se ode yentoa empabo no so na yepon a mehu ti yetoa so ya asore na yepon ti yepon na mko hu no ena o ka kire me se emra oma oye no so ote ne se eni kwanse ode oye no egumiti so na mimfiri sada no mimfiri kampo ho enkofi na me koduru amenka nkire nyankopon se ono ame ono nyankopon no emra eme anointing asem no anya me de fi me de I believe say ko ono no di gu me so a saa na me de minimo no na me sia mate because minim no kura ewom se bia ono na empese odi begu mi ti so se weyo na me si yo mate eti o ma no be ka kire me se menya na me nkofi di me pake me niema na mbafi me ba fi aja mrantie makodi me mrantia agro ne ade a enti ade sa ya me bedape mada kura mpo awi ena me yam hye me se bibi nti na me free mountain so ho e ba fi enti no de na omo ka kire me ena sa ene no e ka sa asem no kire me wo mra na me danu na me bo pitiri na me bompa e ka kire Yakobon se na yakanti mesere no me ba beda enti ono ema me anointing ena me dai na nyame ni nyame ema ne atiefo ne ahwefo Yakobon owo anajo na me dai no pe wa na mi hu se ewiemu abi na tumi bi eba me nche na mi hu ni se a te se eyemframa na eba na mframa na eba no hu se image wu be wontimi so hu se nipa ne se bet wontimi se ade bi ba a ekita image ti se nipa na eba ne ebehwie bibi gu me so ehwie gu me so no mi hu se ahode bi aboawura me nipaduem enti na ade ne ye se back ena me ka kire ade na ne se oh enti de amode brem me no ade ewi pe ena ne no ka kire me se na wo ye hwan woni made a de abrewa wo sense we pe ene esa gibiem ena ye double enti no ade ne sa be wura mi mu biem te se electric no na ano de ba enti ade ne koro na me se Stella she bi wo hono ma monye wu na no say no wo mi di wachi a enya de se de ya kire me no fi se yesuma me se me mere oba ko be de o ka yinti na masan di bia ide aka ho ama ma double no na wo sai pe biem de a minti you me ko ena ade no wura wi anche na wiem ase bie na me hu se asase abobor round te se globe na eya ye hu no ana ena ye mo fe ne atlas no am say bi globe sa na abobor round asase no abobor round ena me hu se ye se mentene mesasa ena de ade no e share mi se ena me kurai na vision no mu no enema anwanwade bebre esiye asase bobo ewiemu dandan ne kind of ye kan se enema na ehu pa we na adecheye mantimi anka nchiro bia but me de na menimdia mahu timi go back to prayer camp ho na me ko eno na sofo panyin ne pa no baba era me ka kire ne se papa me pa cho say na ye fasting wie ye no mi ko fie no say na sofo panyin sofo ketwa e ka kire me na mi ko dru fie no ensenche ni say na mi hu odaye no me say asem ya me ne wo kan
pemere na se part 1 part 2 part 3 kura no a ti na before I be si no ubeti niema bebre asepa ana meka asem kire sofopanyin no na sofopanyin no ne yire efri ono ne camp no owone da ho santina omo ba prayer camp na me yese me ko omo ntimi hie omo kwanso ana me boss sofopanyin amane ho na osa me ho na oko kada ye no a mahu no me kada ye no a mahu no kire no no ho na osa me ho ena na yire ka ase papa abranti ya semuti ni ye na bibi wo ho a kire no osu akosu abese na mi kura na mate camp no me saade no mahu bi pe na wo ba na anu ye yiwu atimi abenya bibi de na mintie ena papa no koe in fact saada no na ababe ti se bro bi pa emame because wo na wa kire me se nyame nsa wo me so ena me so magepene ena mabompa ye aye fasting ena nyame afa nako aso a kire me se minkofi makwa ko hu bibi sei so fupanyi waba bua me na mente de mahu na se hwe the profile of the prophet no wa mre bia no fama wunu ye bi she na tie ni yi fi se we are in the generation na de ababua kura mu wa hu de wo mu no enya asem ketwa hwe se da ya amaso no odifo panyi ne se ono oti ni prayer camp no ohun bi da ena ono kura na bi ma na so enti nya de se ono betimi a kire me mu anase menka ne se na hi se obe kire me mu because enya de ketwa na mama mi sa question bi se nyame na frɛ ya na se nipa na frɛ ya nyankopɔn ena nyankopɔn so twusu obia ne adwuma ku obia ode ne bɛye bɛde mi hu pa sese wo ye era no mu sese ane se eye ni bre ena ma asofofo bi ntimi ntete nkora bi fi se so obi hwɛ wo no hu se adepa bi wo mu a otan the profile of the prophet before me no be wie topic we no ejidi se obi nhira titi eni ye mame ena emua na aja me de ba fi na kasa ne ni jamu one day me da ho wodayem ena aise kuro no nyina obi ase obi amro ena msumi ko obi timi ko do ena mso e de asem ena o se papa bi abakuro we mu a ohwehwe hyebire mu enti uku a woka wasem nyina a kyerew enti no eni tira ye boda uru se obia emra bi ena msi you enti meso mikodi line no to bia ko ene dru meso na nipa no ete what se bi honhom nipa okwa nani ekire mefa de se ewura asa na nachi no na wo nipa na ye ko cancel no ubepie fi nachi enti obi hu se nipa no nanim do se menka ne se oyenyame bet something like a prophet and as obi a ohwehwe hyebire sana nipa neti onye hu bia o ordinary person ote ho but upie firi nachi timidru nachi na konwa ho timidru ya me yese me betena konwa no so oh maintenance na odi wa asem anye asem bia eye bibi tintin bia very short enti utrance kura obeha o merenti gina ho na me ne wonwi kwa na obie na no ka se wo nyankopon a obo soro ne asase ne ba na yewo na odo ba asase so se odo ba beye n'adwuma enti wo ankasa wote wo no adwuma bie ni wiase ha wo beye kanyame adwuma ho enti ko na wo no ko bo wabrabo bia de ne nam ho bo wabrabo se de abrabo no beye obia no bo wabrabo na mere no duru a saa papa na meka na asem no wono saa papa no obeba beda ni ho adi a kyerew na wa kyerew time obe start na adwuma na wa kyerew de awonye
enti no de ewo no ne nam ho na adwuma de obaye no de obaye no ta mo so a obeka akiro enti mi sori firi wonom na anche na maniti firi dayin na misa sewa mi kan na menyine bia be say 15-16 years honom eko enti no man adechi eno na wose nka mebo me maame amane ana se me ka kire obi na enso no enam se me nsem no emu eduru nti no em se me wi a ana me hu bibia na nyame aboma no ana se ayirefire bi abeto me so nti no me nka kire obi a enti no etoa so pa ma eniema bebre happen wo me life na de kwaye ne se tambia no village na me wo no me hu se eya na nipa ketwa bi na eya na omope masem sometimes no onye obi ahwe so na akoba ne se otan ne nyina no na menim dia mekom mamento aso ti me wie school na me ba enkran na me bedroom kran no ba bi biara me ye adwuma bia no se me ko company no mu pe a spirit ye wo area ho no ebeda ni ho adi a kire me ana se spirit ye ma adwuma no nkoso no me hu no sa na adwo na ya fa ma adwuma ya ma me mere se ebia ko na waba be start adwuma ebia next week ana se next month se eba ne sa that very night na be ko adwuma mu no that very night na me ko adwuma mu no na mahu de adwuma no we nyina no na niema bi a na happen me life so bi ka kire me se wo mema ye yiwadi a acha within a month or a week me hunu nan sa nipa no ye yinedi obi anya mensa wo ne so no ne ho asem ka ena sa nsemi eto aso empo eduru ba bi ma obi trete me se obekumi within months no na mate se sa nipa no bo enti ebema mi hu se bibi wo mi mu a ano edi na tambia meda no we no na ma bankra krukese mu a me ba bebo bra meda me hu se meto na Yesu Kristo temenchen bet me sora na mi yire fi bet se mi ko adwuma na mi ko kantia na obi ba se ma mentena won chempe na ma adwena ko kai se me so de se na Yesu Kristo temenchen na ma bisa se na Yesu so de no temenchen da enum sese enti one time me wo no ma na abaya bi be ka kire me se waso me ho dai na msiu mate na asemo ka kire me ne se that very night no da ya oso ne se oba adwuma ena odru ba bi na crusade kase pi ewo ho obi ye crusade kase pa na domo no upese wo hu sofo no kro kasa no a enye komo se utu ani kro be hu ba bia odifo no anase nyame nipa no kasa na obre ye pa nanti dom no mu a pese wo hu sofo kro a sa dom no edi nachi enti owura nipa dom no ma ne ti so na eyeme a sata na me ye cleaner wo sa hotel ti anopo ka kirem na am se me ye sofo wo dia pa em se ensonsono na eso ngodaye because ana ya tese ensonsono wo ye mo ata so daye basabasa enti mesire manye ni nam se well na me de me sa akotoa madwuma so enti metrasi dia na me de ma adwen ko back ya na me hu se incident bi happen wo me life mu a enye normal ma me say me ma waso enti sa asemu within me no not there was a battle in my mind abiri nyina metene say me nkasa ntia Jesus tieni you me say me ne wo che me profile
na ubehu baby a bibi starti menu ya wo hwe me ana wuti me. Life is not easy. Great men always have a story. Nipa emfa ne boko wa abrabo. Me tene wo me mu se me kasantie Jesus. Na me yase ya bisa me ho se Yesu de na de bone ben na Yesu ode aye me. Na ama ade na kofom. Besadi hante mia more than 5 years. It was specific month bia. Sane no eba. Nanso meyere me ho. Ana man kan kire sofu bia so da. Man kan kire me maami an kan kire me nua bia da. Itimi keep secret we nyina. Ana me de to aso a me de ebo mabrabo. Na yenhwe bibie. Se me kwotena mantamu baabia. Anase mitukwa na mekọ bronu bi so na mekoda ho a baabia meda anajo. Wo ho abe se bosom a owa ran no se omo ye more than 5 wa. Omo nyina beba me nche anajo no. Omo nyina beba me ho anajo no na omo aba abechia me. Sana eya na eniema esi edemawe. Enti no mehu se dabi bibi ekoso na ti asem yi omo ba de omeka ne se ya te se waba ena ye beda ye ho adi a kire se ye nso eha na ye wo enti me ne omutimi di nkomo se wo wa hefa na we ya kire se o me ye kuro no bosom na me soso me ye bosom wa ha me so me ye bosom wa ha ebisu wo ho no mo a na ebia ye fire bibi territorial spirit territory ho demon na honom na ono soso aba na ono so abeda ne ho adi a kire me ekoso niema we nyina akoso na yes still na minim ni pakora meye because niema maka nyina no na meyire asia fifiri bi etina ka minim kamitimi kan sansem we nyina enka mehu me ho nipa meye enso eya na meyire afi na me bɔ mabrabɔ sɛdeɛ enipa ɛbɔ no na mekoye adwuma wɔ adabraka market ho no police station no area ho baby na mekokoda ho no em sɛ na meye adwuma until one day mekoda ho Saturday sɛdeɛ ade bɛkye Sunday sɛdeɛ ade bɛkye Monday na maye adwuma fise na baby a meda kora edinti no eya na akoda adwuma mu one day me the one na me hu se 2 meters pa giant na oba ena mka che se ade one me ba abeko ana no so da bi ohene na me ba na maba abechia se ye wonsem ka tieni yi me ba na maba abechia fi se daytime biar me hu na waye biza okoba enti ema me ne wontimi enni nkomo na anwumre me call rounds na me hu se waba ena me ye se me yi me hu adi na me de akiro na am si okay na wono o hefa ena o kire me se because of say ye wo nti no me pese me bo specific place bia demon no anase territorial spirit no eti eti no o kire me so adabraka ha no me wa ha na me say wow ena demon no be kire me say company na me wo mu a me ye adwuma no adechi a odakwa na no nti obi botra no a sika na odi beto aduano no ono no gi sika na ansa ono no gi sika na ansa na sika na bedi ensem na due to the demon no kano it is true kire say adwuma na ye to ye bibibia nanso boso meso a ye madam je se ni kunu bo na bosia ana okobo bosia na otimi de atueka bibi wo wiase the profile of the prophet me no wonsem kapa aje se madam kobo bosia na odi atueka enti me behu se
tumi no de oka ne nokore oto asoka bibi kire o se o kire mi se dua bi wo ho no e wo area no mu se dua no mu na ote enti adeche a mentum ani na mehwe dua no na mehu se baabi a o kire mi no ye nokore na msi yo mate enti yedi nkomo bebre oko no obonimu ase ena okoy ti mesora no pa no so mankai bet me na me sai prapra ya de mu ho no e wa na mete ni se onka se tumi bi ba onchen se otidua bi mu a e wa na me yam hye me na me sori gina na me pagya mi ti hwe ba bia na okasa me hwe se dua bi si ho metu mani no na dua ni si ho na mfra me huma dua no ewevi me na awese tie gumeso ti meso me hwe ni di ena metoa mapraso bibi wo wiase etoa mu baaya se de na meka no area bia me movie akọ se me kwa akotena ho bia no area no ahonhom ebeba abechia me emu akom abosom tumi emu nsuo emu nsamanfo ekoya kodru se me kwotena teshi baabi ma one day no me da hoda emu ahu se ni nyina we ameka nyina na me meye odifo me da hoda me hu se edon bebreba omoba ya obi akoto achia me moye ho ama omsuo ye nsamanfo ena ye ba beka kiro se yenso yewo area ha ya yewo wofie no anim ha nyina ha na yenso yete na msiu okay enti ona mka chom se oh enti fie na mete no the same compound no ho no ana yeah the same compound no ana moso mote the same compound no ana moso mote ana no mse ana msiu okay the ye be ne say because of me metifia anu nti no mesre mo se mo moving free fie ha na monko different compound ena ba ko beka so dabi enya de so mbeye ena mo panyi ne ba na o se hwe e wo se yetie de oka no nti so wo se yempie ye moving free ha enko ba fufura moma yenko edru mre bi na se ye ka ne se obi nyamensa wo obi so a na otiwofia eya etimiye inshirama ivimpo empatamu ho said you obi so wo to me bone na otimi fa de bi betena empatamu ho etibidi se nipa no saa na nyamensa wo obi so ana nyametumi ewo obi so wo environment ya etimi bua nipa around entimi pamo nsamanfo eko the next street and almost a coy. Enti adechie na baby say no na haye ene ma hu se samanfo bi aba menche ne nkomo wona fearful no bi be ka che me say sa biano a efie no ne environment no years ago no na it was a cemetery. And I'm so wow. Now how cemetery will not say and I'm so okay. Na pacho ede na wahu na I'm so me hu niema bi dan so ni we nti de yem fa ntwere ho. Enema wo wiase o. De meke wo ho ensuo ni ahonhom bebre. Na ma menhwe niema aya ekoso wo ba bi aya na me ye adwuma. Se me ye adwuma wo company no mo a to me ebre company na se no that very night na da so obi abeyi ni ho adi a kire me se okọ ana se ebia one me beko na mabo no na mayi na fi company ne ho ebi so wo beba beka de ebia ekoso ana de company wura no aye ana fom so obi ana bibi nti a ono sa spirit no etie adwuma mu ho but most at times no wo ye den a me no me den me yiwa firi ho fi se ehonom na me no me ye adwuma. Praise the Lord.
ɛhɔ na me ye adwuma enti no time bibia no ba bia me ye adwuma bia no ɛyɛ na spiritual side no nyame fa me so eboa company no enti mitimi kɔ adwuma bi mu be hu sɛ bia na ye ka ne sɛ adwuma enkoso nso be hu an sɛ na adwuma ekoso saa na me de tie me ka si asɛm so yobi ye wo staff bi wo an ne ye adwuma hwɛ ne yie saa staff no wo ho sɛ wo nipa no wo na utua ne ka enso na ho bambo ne bo company ne ho ba sɛ wo bi adwuma na wo tie mi a tie ne yie ye wo staff bi wo ho sɛ wo adwuma mu a wotimi nya ahobambo ema adwuma no meanwhile no wo na utua ne ka enti na wo sɛ wiase sɛ wo ye panyina wo ye akro wo ye boss wo fa nidie ni buo ma obi biara obɛn wo obi biara wo ne ye adwuma fi sɛ hwɛ asɛm ya meka yo we a me komu wo honhom di ma companies no companies ni nim ana mintimi nkoka nkyerɛ boss sɛ spirit ne ewe adwuma mhana be yi ni ho adi a kyerɛ me ama nyame afa me so apam mitimi ni bi ko because bi kura ma ko interview I see be start adwuma next week no spirit ne be ba ma me ne na ko na de oba de obeka ni wo ba ama adwuma na koso ana na me ne na kosa anadwo no ayi na firi ho. Praise the Lord. Eto mre bi kura ma company bia me koye adwuma no na me koye receptionist no ho na de eya esini anadwo amada no na ahonhom no soso akọ apie a omoba asema bi ke nyina no me meye prophet you I'm just ordinary person ya me ye me libre adwuma na se me di me pa bia me so me fi se me bebo me bra but all these things no happens to me spirit niti me ba be ka kire me se omoso akukuruma ba enti dan no a me ma lucky as a receptionist so ma lucky main reception gate no mi mebie na omo enwuram na se ne siye me koda ba bia anadwo emra company no apon anase eho adwo from no me ye adwuma night timida akonwa no mu no a na me hu se akonwa no mu no dan ma hu se emaya miensa etete me ho awra ne sa na de omo ka kire me ne se enka omo ba beda no omo ba ye me meda ho nti wo de me na me sore a no omo abeda timiti mani daye no mankai me sa to ho na me hu omo bio sense on the bet na be sa ti mani na so sa ma beda ba bi obida ene ma me sore mfiri ho na omo na ti me sani free steps no e ba reception ho ena bedai timida wa na dwona na omka kire mi se omu sinti no me ma me bie pono no na omu kwa abonten aba wiase no ense mebresi o ense mebresi na ma me monitor fa memre ne ya yebre enti no omu be ka kire mi se me mie pono na mka kire se mo ye spirit nti e wo se mo amutim bie gate no timunim na mo ye se sese no me humu nti no me ba duty na mo ne me be kasa mebomo enti edane ntokwa ena efiri ho no in fact nyame adom mitime bo baba akopa ma ntokwa ne yefe efiri ho nom na mahu no ma mefa we ensi ha mesan atoa so the profile of the prophet well nti part 2 ebeba enti mechia obi bia ene ahwefo mesro se obeshe Facebook ayi handles no anase social media platforms no Facebook ubenyaye ewo JPTV Jesus Personal TV sana ubenye so Instagram ena ye kan say YouTube so ena oko Prophet Desmond Abrefa enso page eso ewo Facebook so a mi video so mi share bi eto so ena opese on frame so ubetimi afrem wo +233 249590461 and I said 0249590461 me WhatsApp so and na ubetimi so afrem wo normal call and so yebetimi edinkomo nyame onhiro bibia se
nyame nhyira obi biara sɛ wohwɛɛ yɛbɛsan de part 2 no atoa so enti mesrɛ menya nwie bɔmmɔden na hyɛ wei na onua bi so ɛhwɛ bi sɛnea ɛbɛyɛ part 2 no so ba yɛtoa so a wobɛtumi anya bi ahwɛ yɛsua deɛ mekyia obi biara yɛda obi biara so ase. God bless you. Bye bye.